औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो औलाद के हवाले से इतना खास अमल है कि अगर आप 7 खजूरों पर ये अमल कर लेते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप वो खजूरें निहार मुंह खाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर अल्लाह करीम आपको औलाद की नेमत से नवाज देते हैं और आपकी गोद हरी फरमा देते हैं। ये वजीफा इंशाअल्लाह ताला अगर आप रमजानुल मुबारक से पहले पहले कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आप पर रमजानुल मुबारक में ही करम नवाजी फरमा देते हैं। अगर आप रमजानुल मुबारक में कहीं किसी भी वजह से रमजानुल मुबारक से पहले नहीं कर पाते हैं तो आप इसको किसी भी वक्त में करके रख लें, लेकिन कोशिश यही करें कि शाबान के आखिरी अशरे में किसी भी दिन आप ये वजीफा करके जरूर रख लें। इंशाअल्लाह ताला रमजान करीम तक अल्लाह करीम आपको औलाद की खुशखबरी से नवाज देंगे। आपने करना क्या है और किस तरह से करना है इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर वजीफा में आपसे जिक्र करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का अमल औलाद के हवाले से 7 खजूरों का ये अमल है। अगर आप 7 खजूरों पर ये अमल कर लेते हैं और जो 7 खजूरें आप निहार मुंह 7 दिन तक खाते हैं तो अल्लाह करीम आप पर अपनी करम नवाजी फरमाते हैं। सबसे पहले तो जो लोग बे औलाद हैं वो एक बात को जरूर समझ लीजिए कि ये औलाद देना या ना देना ये अल्लाह के इख्तियार में है। किसी भी औरत को ये ब्लेम नहीं किया जाएगा कि ये उसका कसूर है, या किसी भी मर्द को ये ब्लेम नहीं किया जाएगा कि ये उसका कसूर है। बहुत से लोग हैं जो इलाज भी करवाते हैं, हर किस्म का ट्रीटमेंट भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो औलाद की नेमत से महरूम होते हैं। आजकल बहुत से IUI, IVF और बहुत से ऐसे इलाज चले हुए हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ये इलाज तक करवा लेते हैं, महंगे तरीन इलाजों को भी करने पर मजबूर होते हैं, लेकिन फिर भी वो औलाद की नेमत से महरूम रहते हैं। तो यहाँ से पता लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह पाक जिसको चाहते हैं औलाद की नेमत से नवाजते हैं। इसकी तायद हमें कुरान करीम की एक आयत से भी मिलती है कि जिसमें अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ औलाद से नवाजता हूँ, जिसको चाहता हूँ बांझ रखता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटियां इनायत फरमाता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटे देता हूँ और जिसको चाहता हूँ बेटे और बेटियां दोनों इनायत फरमाता हूँ। तो यहाँ से पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के इख्तियार में है। और जो इंसान इस चीज को अपने दिल में बिठाता है और इस चीज का यकीन अपने दिल में रखता है कि मेरा अल्लाह ही मुझे देने पर कादिर है, तो अल्लाह करीम उसके नसीब में नहीं भी होता तो अल्लाह उसके यकीन को देखते हुए, उसकी जो अल्लाह करीम की जात पर जो उसका एक भरोसा, एक तवक्कुल कायम होता है, तो अल्लाह करीम उसके जरिए से उसको औलाद की नेमत से नवाज देते हैं। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपके नसीब में मुअल्लक करार दी गई हैं। इंसान की किस्मत 2 किस्म की है, एक तो मुबरम है जैसे कि जिंदगी और मौत, और एक मुअल्लक है जो हमारी दुआओं के सहारे, हमारी यकीन के सहारे, हमारे तवक्कुल के सहारे अल्लाह करीम ने जो है वो मुअल्लक रखी हुई है, लटकाई हुई है। अगर हम चाहते हैं हम अपनी दुआओं के सहारे से या इन अमाल के जरिए से हम अपनी तकदीर को बदलवा सकते हैं। अल्लाह करीम ने दुआ का इख्तियार रखा है। कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इसकी तायद मिलती है। हदीस मुबारका में भी आता है कि बेशक दुआ जो है वो तकदीर को बदल देती है, और तकदीर मुअल्लक ही है इससे मुराद कि वो तकदीर जिसको अल्लाह करीम बदल सकते हैं, वरना जिंदगी और मौत तो अल्लाह ही के इख्तियार में है। तो अगर आप ये अमल कर लेते हैं जिसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस जात की कसम है कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि जैसी सूरत नाजिल नहीं हुई ना तौरात में, ना अंजील में, ना ज़बूर में और ना ही बकिया कुरान में। ये जहाँ पर जो है वो सूरतुल फातिहा की बात हो रही है, इसकी हदीस जो है वो दारमी बहकी में भी इसकी हदीस जो मिलती है, जिसको अब्दुल मलिक बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि सूरतुल फातिहा में हर बीमारी से शिफा है, और आपने यही वो सूरा है जो आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आपने इस सूरत को 41
مرتبہ کسی بھی وقت میں آپ بیٹھ کر 7 کھجوروں پر آپ یہ دم کر لیں گے، 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ آپ پانی کی ایک بوتل پر بھی اس کو دم کر لیجیے گا۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت آپ پڑھیں گے، اور پانی کی اس بوتل پر بھی آپ دم کر لیں گے اور 7 کھجوروں پر بھی آپ دم کر لیں گے۔ پھر آپ صبح نہار منہ آپ نے اٹھ کر اس پانی کے ساتھ ان کھجوروں کو آپ نے کھانا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے 1 کھجور کھانی ہے۔ انشاءاللہ تعالی 7 دن کے اندر اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ اگر یہ عورت صرف کرنا چاہے تو عورت کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بھی یہ کھائے تو وہ ٹوٹل جو ہے وہ 7 کھجوریں اپنے لیے الگ لے گی اور اپنے شوہر کے لیے الگ لے گی۔ بے شک ایک ٹائم پر ہی بیٹھ کر اس پر پڑھ لے، یعنی کہ ٹوٹل جو وہ 14 کھجوریں لے کر اس پر یہ عمل کر لے گی، اور پھر 7 اپنے شوہر کے لیے رکھ لے گی اور 7 خود کے لیے رکھ لے گی، تو دونوں کھانا چاہیں تو دونوں بھی کھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ اس کو ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہر بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ کوئی بندہ پڑھ لے تو اس کو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، اور اگر آپ کے اندر کوئی امراض ہیں یا کوئی بھی آپ کے باطنی امراض ہیں یا ظاہری امراض ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی نجات عطا ہوگی۔ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، صحاح کی کتابوں میں اس کے حوالے سے وارد ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اس کو سانپ کے کاٹے ہوں پر، بچھو کے کاٹے ہوں پر، مرغی والوں پر، حتیٰ کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا ہے، اس کا دم کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ آپ دم کر کے 7 کھجوروں پر آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کھائیں گے، 7 روز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس سورت سے انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے کہ موت کے سوا ہر بلا سے انشاءاللہ وہ انسان امن میں آ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جن پر خدا نخواستہ کوئی جادو ہے یا کوئی بھی اس قسم کے روحانی معاملات ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ان کے ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کریم ان کو اولاد کی خوشخبری سے نواز دیں گے، کیونکہ اس سے شیطان بھی رفع ہوتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تو شیطان نے نوحہ زاری کی تھی، اپنے سر پر خاک ڈالی تھی کہ آج وہ سورہ نازل ہوئی ہے کہ جس سے اس مومنین کو جو ہے وہ ایمان اور اعتقاد کے ساتھ اگر اس کو پڑھ لیں گے تو ان کو ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو جو ہے وہ گردوں کی شکایت کے حوالے سے ان کے پاس آیا تو آپ نے ان کو جو اس کا دم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کو ضرور پڑھے، اور آپ نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ اسم اعظم بھی ہے، اور مشائخ کرام نے بھی اس کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ تو اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں اور کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ تعالی اس کو استعمال کریں گے تو اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازیں گے۔ یقین کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ کریں گے تو اللہ کریم آپ پر ضرور کرم نوازی فرمائیں گے۔ تو آپ نے بے حد یقین سے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جائیں گے، آپ بے مراد نہیں لوٹائے جائیں گے۔ تو آپ ضرور اس عمل کو کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔